16 मुल्की सीरीज का चैंपियन कौन? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज कराची में फाइनल। लाइव एक्शन 2 बजे शुरू होगा। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों को फोटो शूट, एक दूसरे के साथ गपशप। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, पाकिस्तान ने आखिरी मैच में शानदार खेल का मुजाहिरा किया। फाइनल से पहले हमें तैयारी का अच्छा वक्त मिल गया। टाइटल अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। मैचेस हाई स्कोरिंग हो रहे हैं। उम्मीद है फाइनल में भी जबरदस्त मुकाबला होगा। बलूचिस्तान के इलाके हरनई कोल माइंस में गाड़ी के करीब धमाका। कोयले की कान में काम करने वाले 11 मजदूर जहां बहक और 6 जख्मी। डीसी के मुताबिक धमाका शारा कोल माइंस एरिया में हुआ, जहां बहक मजदूरों का ताल्लुक सवात से है। लाशें हरनई अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की शदीद मसम्मत। जहां बहक मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के पुख्ता अज़्म का इजहार। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी सूरत मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। आम दुश्मनों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शारक धमाके की शदीद मज़म्मत। I do solemnly swear that as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. सुप्रीम कोर्ट के जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज की हैसियत से हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। अटॉर्नी जनरल, वकला बरादरी, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ भी शरीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हल्फ बर्दारी के लिए ओपन एयर तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक्किद हुई। I, this is Sardar Mohammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that acting Chief Justice of Islamabad High Court, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. may Allah Almighty help and guide me. Allah Almighty help and guide me. Amen. जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। उधर सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद अतीक शाह से गवर्नर KP ने हल्फ लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी तकरीब में शरीक। किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। रेफरेंस के सवाल पर बोले, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना। अल्लाह मालिक है, रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने कहा, मुकदमात निमटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने हैं। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय पीते हैं, जो उसूली मौक़िफ़ है वो अपना है। सेनेट में इंसदाद स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने पेश किया। कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए तो हमारा इमेज खराब हुआ। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग बड़ा संगीन मसला है। पुरअमन जलसे के हवाले से शिबली फराज की करारदाद मंजूर।
بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر آزاد جموں و کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کے لیے ہمیشہ کوششیں کی گئی. بھارت کی جانب سے حالیہ دنوں میں لائن آف کنٹرول کی سویلین پاپولیشن پر بلا اشتعال فائرنگ کے ساتھ آئی ڈیز کا بے دریغ استعمال بھی جاری ہے. 2016 سے بھارتی فوج کا آئی ڈیز لگانے کا رجحان تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب تک 54 آئی ڈیز کے واقعات لائن آف کنٹرول کے اس پار رپورٹ ہوئے ہیں. سرحد کے اس پار آئی ڈیز، بارودی مواد اور منشیات وغیرہ بھی اسمگل کی گئی ہیں. ایل او سی پر بھارتی تخریبی کارروائیاں بے نقاب ہو گئیں. بھارتی فوج اور ایجنسیوں کی بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئیں. وزیر داخلہ آزاد کشمیر وقار احمد نور کا کہنا ہے نہتے شہریوں پر بلا اشتعال فائرنگ اور بھارتی تخریبی سرگرمیوں کی ایک تاریخ ہے. بھارت ایل او سی پر دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال سے تخریب کاری کر رہا ہے. 2016 کے بعد ایل او سی پر آئی ڈیز لگنے کے 54 واقعات سامنے آئے. بھارتی آئی ڈیز دھماکوں میں متعدد معصوم شہری شہید اور زخمی ہو چکے. امریکہ کا بھارت کو F-35 سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان دینے کا اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کو تیل اور گیس فراہم کرنے کا اعلان. واشنگٹن میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکی صدر سے ملاقات. دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کا عزم. مشترکہ نیوز کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا امریکہ کا بھارت سے تجارتی خسارہ $100 ارب ہے. توانائی، بجلی، AI سمیت متعدد شعبوں میں بھارت سے مل کر کام کر رہے ہیں. بھارت کے ساتھ ویسا ہی ٹیرف ہوگا جیسا وہ امریکہ پر عائد کرتا ہے. نریندر مودی نے کہا نیوکلیئر انرجی کے میدان میں امریکہ سے تعاون بڑھائیں گے. دو طرفہ تجارت کا حجم دگنا کریں گے. دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر سکھ برادری کا احتجاج. وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ، خالصتان کے نعرے. پاک ترک تجارت $5 ارب تک بڑھانے کا عزم. اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا، متنوع اور ادارہ جاتی بنانے کا فیصلہ. پاکستان اور ترکی کے درمیان تعاون کے 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط. ترکی کے صدر کے دورہ پاکستان کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری. ملاقاتوں کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی. دورے میں سب سے زیادہ دفاعی تعاون پر بات چیت ہوئی. ذرائع کے مطابق ہائی لیول اسٹریٹجک تعاون کونسل کے گروپ 9 سے بڑھا کر 11 کر دیے گئے. ترکی کے صدر کی وزیر اعظم کے ساتھ 1 گھنٹہ تک علیحدہ ملاقات. آرمی چیف بھی شریک تھے. طیب اردوان پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے. ترکی کے صدر کا صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو گاڑی کا تحفہ. دونوں رہنماؤں نے تحفہ قبول کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے مہمان صدر کو ساتھ بٹھا کر تحفے میں ملنے والی گاڑی چلائی. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وزیر اعلیٰ مریم نواز بیٹھیں. صدر مملکت کو ملنے والی گاڑی کو آصفہ بھٹو نے ڈرائیو کیا. مہمان صدر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ. کہا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کا دورہ کیا. صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی. فلسطینی عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا. پاکستان اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کرتا ہے. پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے. مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا. کوئی خط ملا تو پڑھوں گا نہیں. وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت. کہا ملک بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. پی ٹی آئی اپوزیشن سے بات کر رہی ہے. اچھی بات ہے. پی ٹی آئی کو جہاں بہتر لگتا ہے وہاں ضرور بات کرے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کیا پی ٹی آئی آج بھی 9 مئی اور 26 نومبر جیسا احتجاج کرنا چاہتی ہے. عدالتیں، صوبے اور انتظامیہ کام کر رہی ہے. ملک کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں.
IMF मिशन आज वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। मिशन पाकिस्तान को आलमी इमदाद और सरमायाकारी में इजाफे के लिए अहम तजावीज़ देगा। फंड हुकाम, एडिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मुलाकात करेंगे। मिशन हुकाम की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मुलाकातें। वफ्द ने FMU की वर्किंग और कारकर्दगी से मुतालिक सवालात, मशकूक माली ट्रांजैक्शंस पर रिपोर्टिंग और तहकीकात बारे वफ्द को ब्रीफिंग। पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस। PFUJ और सहाफ़ियों की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन ने समाअत की। वजारत कानून, इतलात, दाखिला, IT से भी जवाब तलब। FIA और पैमरा को भी नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल भी मुआवनत के लिए तलब। मुतना से पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। इस्लामाबाद में भूख हड़ताली कैंप। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है, लाहौर में भूख हड़ताली कैंप में सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के अरकान की शिरकत। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा, इस कानून के मुताबिक हुक्मरानों को पूछने वाला कोई नहीं। मुल्क के दीगर शहरों में भी प्रेस क्लब्स के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाए गए। CSS 2025 के इम्तिहानी शेड्यूल जारी करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। 2024 के नतायज जारी किए बगैर शेड्यूल जारी करने का इक़दाम चैलेंज किया गया था। टीम को $2.24 मिलियन अमरीकी डॉलर मिलेंगे। ICC ने प्राइज मनी का ऐलान कर दिया। फाइनल मैच में हारने वाली टीम $1.1 मिलियन अमरीकी डॉलर से ले उड़ेगी। सेमीफाइनल में शिकस्त खाने वाली टीम को 1.55 करोड़ रुपए से ज़ायद मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हर ग्रुप मैच की फातेह टीम को $34,000 अमरीकी डॉलर मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातेह कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनलिस्ट की पेशगोई कर दी। कहा, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनलिस्ट होंगी। अफगानिस्तान एवंस की खतरनाक टीम होगी, जीत की सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी टीम पर होम ग्राउंड पर खेलने का दबाव भी होगा। लाहौर में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लर्न, ग्रो, प्ले हॉकी क्लिनिक का इनेकाद। स्पेशल ओलंपिक्स में जर्मन और हॉलैंड क्लब्स के खिलाड़ी बच्चों को हॉकी सिखाएंगे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रौनक लाखानी और हॉलैंड के सफीर ने बच्चों के साथ गपशप भी की। रौनक लाखानी का तकरीब से खिताब कहा, स्पेशल बच्चों ने इंटरनेशनल सतह पर बेशुमार मेडल्स जीत रखे हैं। स्पेशल बच्चे हॉकी के मैदान में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद करेंगे।